yenua fom ya anase so bi ye bone a ye be che ene ayade a mohunu wo a Christofo emu because ene wana wanjini ana abeka ne se wiasefo a wanji Christo ni ye no empo wo mumpo no sometimes no omutim de bone che esen se ye Christofo na se ye Jesus Christo adi a Yesu Christo se ye hwene nsua no ene no edemaye se yedi Christo yedi nipa bone beden ana nipa fom so ebe che no na that say ayo soro ene de bone che Yesu Christo ene de bone che efise Yesu Christo ene na je Yankopon ebo ese ni suba na ne seso na eye bone nti ene ma ye ni Christo ntam ye den etweye ana ye ni Yankopon ntam ye den etweye asoden a nipa ye den eye tie Yankopon ena ma ye ni Yankopon ntam nipa ni Yankopon ntam ye den etweye na de tell say before krompona odi bone ebeche wasase we so no e wo honam fom no na osoro ana Yesu Christo ana Yankopon ni pem no wadi kan de ache if say Yankopon na nim nipa ye wasase we so no obi a hyase ene na wieye nipa bie no ode onim obi a wieye se Yankopon na nyi nipa bi ana wa meka ncho se nipa wei se na na wi atia nipa honam fom unhu obi a wi da nti Yesu Christo ana Yankopon ene di kan de bone ye den echeye ebisa mra Adam ya so de na oja Adam se on free throw mo nkon wanjai Adam sa akwa wanjai Adam sa akwa ebisa na ne do a ebro do nyina aso ntino emra Adam eda oni if omoda de jano Bible me ati asese osanya dem epamatade e de hyewo osam pamatade e de hyewo no ni nyina mu no e kire se odon ni nyina mu no e kire se na wadi kan de won fum so aye den achara won body aye den achewo ana meno mienu ya gitum se empo munam fom no se oni obi tifie ana woti obi nchen ana wo ya adwuma mo obi na se nipa no ofom no ana se nipa ne ye bone tiawa se opese nipa ne fru nchen kokran madam bi ana boss bi wo ha emi adie bia wo ho no otim season ni nyina ana otim nchi ni nyina obi so waso a wafom de na nso no oda na oyede owode mo ana asetra pa odi kan ne tena ya sanfom so ne ye den eba eniti no eba ne sa otimja akwa na so otim ma obibi ana adie bi a ode ma no onsan ye den enje na yehwa oda Yesu Christo di doye na ana ye na wrade Yankopon di doye na afedie Yankopon ehu Adam and Eve mobo emra wa den opoma tade de hye omo no stre ne na ni di omo achi afedie wiase atoa so ma wiase nyina abaye den ebeye bone praise the Lord wiase nyina abaye den awon to atoa so no wiase nyina abaye bone etia urade na urade hu se no e won se edin tromo no ohun Adam and Eve mobo still are na ni di omo achi afede Yankopon hu se no ohun se bo still abone ye den koso enti Yankopon wo so hu se no ene ahwe manipa enkose ye mu da ana ahwe manipa anyira da na mum obona de mpose ana onya odoke se bi me se obema ne doba Jesus Christ abeden abewu na de osoro tiri ni mu nsem osoro bo ne fache mu nsem adi ayeden adi abreye na ban sana wa obechi ne di no wa obeya asutie di amano no wa obebro nwase amano no sa asem ebedi ni wakomom sa nsem no
ayo soro sem no abetena wu na boa na so no wa begina di no watime gina so e de so nuamfom so ayene achem hallelujah entino amunye odode mai ene na nne no ama me no wanu ya eden ya sebi ebisen kampani bia ye dia nka wa se amunu mo na na mo ye den omukuye amunu mo na wa se enya instant judgment no by the grace and the love and the mercies of Jesus Christ and God, you know, still a privilege here then. Ewo ho. Yetinya bone fache. Na mo dia den, mo dia cheye. Enti no, ese for tamene wa mienu se, yenso ayabeji Kristo adi no. Ese fata se yenso yetimde bone ye den. Eche. Ebise Kristo ni bia no wantimi amfa bone anche ana wantimi amfa unwiamfom so anche no na se uwu osa bone nimu a uwu osa asode nimu a uwu osa adwane ahantan nimu a unimpa eni ebeka akire obi ko yamfa nkonwan fa ba bia ebise ye gine nyame asem so ye gine nyame asem so oso gine di na so de wakoma pai mu kan akotre ne mu a o kan Romans chapter 10 wana o say o de wakoma gidi na so de wano pai mu kan na say o de wakoma o de wano pai mu kan kotre ne mu a tre ne mu o say o de tre ne aba be hye nti tre ne mu no bon fache e hye tre ne mu e be say nipa bia o de bone che ewo hunam fom nipa bia wo gire Yesu Kristo no masem so ejira Yesu Kristo do so e de bone che no that means a tre ne mu adwuma no o ye den o ye uguso nti e se fata se nipa bia no a wo be gi Kristo Yesu adi o de bone che wo so kura na wo ngi Yesu Kristo ndi ye wona wo se wo dia o mo wadwe mposo ba be fa Yesu Kristo se wura ro kra no wagye nkwa no mesro se nka be ya nka sachira wadwene na be fa Yesu Kristo na no be boa ama won so no onua mi be fon wo o ma mi be fon wo o papa mi be fon wo o yonko mi be fon wo na so wetime gire Yesu Kristo anuma sem so e di bone a che enam enkwa o ye den o pa ama okra na won se Bible na me atiase se e da opra ko pe se nipa bi ewu awurade asema se am atiase o e wo Hebrews 9:27 one me atiase se e da opra ko pe se nipa bi ewu na wo achi no atemu eden e wo ho entini se wo sa aso odenim na so so agi Kristo adi so onjini ndie na o tira wo boni mu o tira waso odemu wu a ensaye say Yesu Kristo be kwehye say adenti na mede me kwaje ensem mede me bone fache sam be kireo e be ka kireo na wo ya soden ana wo prim wakoma Yesu Kristo be kwehye e ban sa so a wanjo be yo say mra wu ya no so no a wo ti ase no wanjo be yo say o su nyame wanjo be yo say o ya doye wanjo be yo say o chaade wanjo be yo say o tinua aduane ma o wodi wanjo yo say mponi dia wo bia no tin nipa che wanjo yo say o tin kasa kire obi e ma ni tinya wonam fom wode enso no na boni a wantinya mfa nchenti no odo a wanya ma o yonku nti no waye bregu adwuma na waye bregu adwuma enti minia no me ma me no abusia Yesu Kristo doye enti no wa kire sanse bi kwa ye nsema mu aduru ebise onimse nipa be ye no yonko bone ikomra Kristo ba wi ase no o nipa eye no bone nipa afom no nipa aturisinti enti sanema we nyina no ona no mu ye den ele do o de ma ye den e ka kire onam ne do awede what did doye e ka kire because onim se be den e beba nipa be ye bone atia nua e se e koso
ɛwɔ Israel penso on the ade ayɛ den ɛkɔ nipa ye bone etia ne yonko enti no yensemra ne yenhwe nyame asem ewo Matthew chapter 18 Matthew 18:15 I say said ya wone onua ofundie o de ni kan ko Matthew 5 no Matthew 6 no 14 Matthew says 14 15 no I say 14 no I say na se mode nipa mfom so che wona mosoro agade mode e be chem nso na se mo amfa nipa mfom so anche wona mo agya no nso refa mo mfom so nchem ana oba 18 na hai say no na eye kasachire eyafutuo ana Yesu Kristo na no mumu yeden e kire mra na suafo no ebisa ne se onye den onkyere wo mpaibo onde den onkyere wo den e wo mpaibo ntino ema Yesu Kristo sanna ne dom esen kasachire suafo ne se yamfo nipa ana se wamfo onua emfo so ankyena onu usuro agya wankasa wo fom agya wankasa wo agya owo na mmom usuro agya emfa wo so de anyeden enchew me no mi so ye gitum so se ye kohia da mu obi fom pona ye bebo mpaye e di aseda manyame e di abisadea e di kotosra akonanim no age se ye so ye sra bon fache nti ai no di kan ya atu yofo se yamfa ye nuanom fom so anchew na Yesu agya no ye no awurade Yesu Kristo ye awurade Yakobon no so emfa ye de so nyede enche ye nti hai 15 no be kire se said ye woni onua ofun yede edi hallelujah okay 15 na Matthew 18:15 no say na se wonua fum wa kona koyi no aten se wonua fum wa ko na koyi no aten wona no nkwara ntam me pa cho mi nteni yo o say se wonua fum wa unya ya obone a if your brother sin against you or say ko na koyi na tan one no nko entam one no nko entamo eno ye first because e bia kora na ade na unya na dia yo no ana bone fom na unya na fom no e bia kora bona on pese bia obi abete ana se de be ya awurade empese the third person be and then the body for be bowrum akeka on the same panity album emra mo asori danim emra mo fie empese nipa bia owa abonten ana se third person bia ba be kamo mienu muti album ntino nti o se onua na oya obone no oyonkoro ya obone no oyira na ofum no okuru na ofum no wa asori ba na ofum no o se ko na oni no nko antam no wona ya fom no ase kona koyi di ofom no aden aten di ofom no se bia me ne me panyini e wo ha se me ma ya ade atia me panyini a na se me panyini na umsa ade na me de ye no enya ene kwansa fe no de twantoa ye den e komo bi se o me kan kire me se dia me ye no ma nya ni ye na mo ma ni Kristo Yesu na ne dom a ka kire ye se e wo se me nua no obomanim e be ka kire me se Pastor Sam ade we a odi ye mi nti hono o se otia wu a wanya wumia se otia wu a wanya wumia e ba cho de teno se otia wu a wanya wumia enti no ene kon se oni obi nya asem e wo fie e wo hyedam so asi Kristo ntum na asi Kristo dotum na sa o se o pem kwagye wo Kristo Yesu mu a o se ye nhwe nsua
Now, what you have Christo, yes, was Siana. I just said, what you shall when I say, and into the high no daddy, you know, or Jimmy Biana Christo, you piano. So, per se, on go poor, nothing to a Christo and I'm also. Now, Tim check Christo Siana. I just said, the Biao Batak and kind. I just said, the piano bomb, what is our prayer to check Christo, yes, move into the chair panel. It was a Bible, I'm a yat, John 14, John 14, 6 no say, ono Christo Yesu no, onene no kre, onene kwan no, onene yabay enkwa. Oya kwan no, osanya no kre, osanya nkwa. Ano say, ahinye na ya pen, obi masa ahinye nimu, aje se enam no so. Obi ma sa ahinye nimu, on konkru na me no wadunu ya pen no, Yesu Kristo mu ade pana ya pen o say, obi nya sa ahinye no, obi nya sa achade no, aje se enam ono sa awurade Yesu Kristo so. Enti no na ne domuti na asem ya den amaye. Enti no esafota say, one obeji maten. Wona mafom no because sometimes obitim ya ade na nisu no ohunu se waye bone na nisu no ohunu se dia waye no oye okay na nisu no ohunu se dia waye no oye right but ensu no e bia na right e bisa Bible wa mi atiase o se nipa kwan etene e wo na nisu onipa wa kwan etene owu wa nisu because wona wo ye bibi no wona wo ya de no nko na wonim se eye den etene but eye Yesu Kristo eye awurade ene ye ho nkarefo ono awurade na ehwehwe akomam ono awurade na ehu se ade wei eso nani anase enso nani enti no nyame be mo wo na wa ya fom no wo hu se da bi nkade we den kan ni konso nua ne sa do na wanyama Kristo ene nkwaje na opentiri Kristo se Konya no one no nkoantam ebise ono nkoa na fomo nya nipa mienu nipa miensa nipa nan ana fomo ya wode nipa binim abot chenkwa na say nipa binim abot pa ana say ya wode ni gang binim ayi akom wo bom ekoye nipa ba ko bone e ba ne sana eno de say nyame nam na adom so na so mu sa nipa sa gang no ana sa nipa ko na sa nipa ko ni nyina bomba nipa ba ko no ebe pa chew ana ebe sre but we die o se unu nua no nko ntam ntia no abusuafo ya Jesus Kristo adi be se ya nya kafo a ya ne ya be ye ni sunyansafo ye be hu ya hu se ya sun Kristo ye be hu se ye nyam ye djuma ye be hu se ye kanyam ya sam nanso no ye ne ye suba ya brabo se de mpo no be fum ya before ye nua ne betim mpo no ala de ofum ne betim mpo no na bia se nipa we ya ye wade amana hawo no nhwie no nko ano Matthew 7:21 betim ya djuma ma but wow ya o maso wow ya twani hantan wo be kase enya hwe wo be ka tro ho se enya hwe that means wa fa wo kwan that means enya Yesu Kristo akwan so na wo ye onam enti se wow se wa Yesu Kristo adi na Yesu Kristo na hu adi Kristo no mu adanse ana se bia se wa gina di so ba be tre shedem ho se wo wa hemfa e wo so bom modin se otwum ni betere be ye pe ni pa be bia ma na hawo be rade sentempa se ni pa ne fomwa ko na ko yina ten wo so a ya be yi wa ten no obro ho ase wo so odo ene nkwaje a wo pe e dia ma o kra ntinu na so wa eden wa jiatu mama on ba so e ma wa afa en kasa honko na ya sori ana wa ye bone nyame nam na sofo so nyame nam obi so ayi wa ten no hode na twani hantan e be hye Kristofo ye mu honko na ya sori ana ade honko na e bo Yesu Kristo di ana je ofo so atum
because the nipa can send trump no to swa say assembly people na all can to swa o de jitum na Kristo Yesu don't know na Kristo Yesu musumu nyame e say Matthew 5 amaya ti ase say o say nhira no say ye kan sampane e twa tro e di konkonsa e kuso am wani je na wo sa nipa no so ahimie e ye wodia if you said the air catch so on your day, Timpo can say, I am fan too so, young can't too so, and so a man in your hole. Tell Jesus Christ to make a chance say, you did not crank see me yet. Now, for your say, young Maya Anne and then Annie a derby in your derby, or you are saying my young can't come. Oh, the general, my young can't come. Nti de ye ka to so no e ya tro no mpo no o se ye nka ya muntu na ye ma ye nchi efise sa ade a wo nyeye a ye ka to so as a Christian no sa wo ye nhira because sa wo so no oni Kristo o se Kristo kakra efise de Kristo nyeye na ye ka to no so nti misra miniano Mumu yu se yeni nipa ene ti asase so yeni nipa na eko eba di o se odom no di o se odom no sa nipa na be yibibia ma na hawo o yiro de wachi betima yibibia ma na hawo ukuru betima yibibia ma na hawo oba betima yibibia ma na hawo wo sofo betima yibibia ma na hawo di o le kwa eboko su atafre the only classroom sem the only say we menene na program menene na koba on miniwa on na wo ho oh we the one din one dance a kire obi obetimi aje bibia ma na hawo na ni nyina mu Kristo say ko yina tan asoni no kwantam afede wi say so wanji antuma penipa baako anabanu eno wanji antum no penipa baako anabanu eno kura no nyansem bia na e wo se oye den so ko ka kire obi ana ko yi obi atani nipa na nji antum a e wo se penipa so mun ko yi na tan ya wa sem bi so wo so a so obi ye na se nipa na nji antum a eno so no pe ene na Awurade se o se e kwa akoduru asafo mpanfo de ben ani ase koduro se nipa na nji antuma buni se oyabusunsunni na ode mo wadwene ye de enko Owurade Yesu Kristo so mo wadwene enko Owurade Nyankopon so mo wadwene enye den enko nkwagye no so se na be ya umfra dom nase o yete no se na be ya umfra dom nase na se umfra dom nase so a ade so po wadwon pose se na Awurade aka o se for wakoma nyina wadwene nyina okire nyina wanwode nyina do Awurade Nyankopon afede owia do yonko se wo onde osi owia ile do yonko se wo okay Matthew 22 verse 34 Matthew 22 verse 34. Yan can be war. Say the beya ebe boa. Because I said na Christopher and na Jini fo ayaba. Ya de bi obi ya yeye. Ye tim fa boni nche. E kwa akoduru se empo nipa no kura ngbe wahi. Afede e kwa akoduru se nipa na obi afun no. Nipa na obi aya ade amana ha no. Ebia grompana o dwumadie bi o so di e wo hiedam wo ema Awurade ebia grompana wo ko bi e wo so dwonane ema Awurade mu se a asafono wom no odwonko we ebia grompana wo dwumadie bi wo so di ade bua Kristo Yesu na Awurade na no so fa so atwi akra ema no ho but di obi di aye nim ti no ti ka se da bi menye menyaba me maame menyaba ma Misra Yesu Kristo doye
no ne di kan de yamfom so cheye mra ya so se boni mu mra da so ye dwe mra da so ya hantan mra da so ye minimini mra ye te na asem so atua no Yesu Kristo ene di kan doye eno di ye boni cheye nipa no ho sempo no mra Nyankopon ka kira Adam se on free true no na nka empo no nka Nyanko Adam ene if enye bibi emma Nyankopon mu se me mai omonu mo nka Adam ene if franga da emfom kotodwe emfom ma ene da fom ka se daddy acha papa huyambo ajeponi tiawo ye nipa bi akọ huyambo se wado esitie o ye odo Nyankopon o ye mo bro Nyankopon ti huyambo but Adam ene if anye bi hona no so ne yerensa odo asoma odo ayeden asoma onya na hona mudo nti na adwena ma no so na nya ma no so wa musere ene na ekoso ene hona ma de etimi obi firi nyamim ene aware yire kun etimi nipa efiri nyamim enti no Nyankopon ye den edoye enti ye ka Matthew 23 say odone mra edikan o say na forasini no te say wamua sadukifo no anono okohia faako na wo mu baako a oya mranim bisam de so no hwe say kyerɛkyerɛfo mranim kɛse ne de ɛwɔ he mranim de ɛwɔ he na yɛ kɛse ɔse na ɔse no sɛ do awurade wo Nyankopɔn wakoma nyinaa mu ne wo kra nyinaa mu ne wadwene nyinaa mu yɛn ne mrano mu kɛse ne de edikan 39 na de ɛtɔso mienu te se eno how dey tell no ase die etoso mienu te se eno okay bo say do yonko se wo ho mranse mienu yi so na mrane adifuo no nyina eren ejina ase etise no na sa mranse ni ena adifuo no nyina eren ejina including Jesus Christ. And you bisa said young grandpa Jesus Christ to kase. Young for ya come nyina, ya dwin nyina and do and the can do no radi Yankopon. No one can say, o young kuni pana do ani hu no. Ono na e wo so dom. Odi kan dom. One, o mu se nipa entimi man young kuni pa nkwa. Nipa entimi man yonku nipa awie pa efise uwachi no still ano ya obadi ko nti nhira no so be wo Yesu Kristo mu no okonya paradise aiden ahye na ufuru a ode wakọ no rade Yesu Kristo mu eye heaven eye New Jerusalem na wasiesie edi ama ahotefo no sanso na wona awosoro be wo oboni mu no oso kwa samando na fedi owupure no na enye wie na obefa amaniem atetimu ojamu no wa betra obonim owu wa betra odweyemu ahantam owu wa betietie Nyankopon anu masemso Yesu Kristo anu masemso wa bebu Yesu Kristo anu masemanimtia aye de wankasa wo peno so wan sachira wa adwene na owu mu sa mani hu jamo awasiesi ama Lucifer wasiesi ama bonsam ene na paafo no onhwi asobokwa koka mo so wan sachira wa adwena obekwa koka mo ntino omu se eyo no Yesu Kristo nkwa na ma nkwa ono Yesu Kristo nkwa na ere ema wie pa afedi omu se Bible so me tere se eya manfrafo ene awowo e wasasi so did that me say nipa uwachi wo babiko entino awurade mu say Yesu Kristo nkwa na ma enkwa entino esafata say oni kan de wakoma no wadwene ni nyina dono ansa because da wo dono one o dono
se ni mu ana enkwa wo 2 onfa wani nyane enwu no be gidia na mo na wo ye den utu se ne ja Abraham etu gidia na mo a ewie tire ni mu ye den ema no sanso na won so no ana men so no ye nyina no ye gidia na mo na ye nyina den ye tu na utu gidia na mo so hu say yes Yesu Kristo na ye ka no wasem no owo ho ampa na otiase dada na ono na osoro ni asase ene mu niama ene mu nipa eye den eye ni dia nti aba sana odona wodema no ne nsema ona no hu aka kire yen ema odone nsem no so obo wadwompo so de wakoma ebe die kire nti aba sana odona wadi kan dia do wadi Yankopon nti no se aba sana onua fom wa ogina Yesu Kristo anim wasem so ogina odona wanya adama Kristo Yesu no na afedia odi asem na yen overcome mfom so no wajina Yesu Kristo asem so na afedia mfom so na nipa ne dia ajo no ogina nkwanchie na o pede ama o kra no uwu achi e wasase we so no na afedia odu nua no bone ayeden ache no entina busuafo misraw mama onso manya on sheshe manya on sa medi obientimi nkyira media menye manya on sa o media tama me pe na me jama manaka o ya hantai o ya dwa o ya minimini wan sachira wa adwena amma Yesu Kristo asema mudi wani nkaya obebre efise nipa bia wo ma ho so nipa bia wo ya hantan no o life is short o life is short efise wa hantan be ma ho ya hi wa hantan ebe ma obi aproto bone etseje obi nye sika na omuma na batiso obi nye sika na empono otimma nipa da ho manipa ene otietie nipa so obi nye sika before ko obeyi sika ne dia ma obi no adwuma be manipa na hye no ni mu atamo de bedidi no ebale sana sika no awurade ti sura na ohwew afedie otima bibisi otima bibito na afede sika ni nyina hye afede obeye mobo wan hwe kwebetuma bituma ruba be esresrefo ebise na asem amayate asese ono wurade odom ahombrasefo na osi ahantanfo kwan dwanya ka fa atihye damo udware betra wani tambia but uyo on say uye independent uyo on say obietri fa no ntoto uyo on say odi obia na onyepe dabi tikina iso basi nipa nye obia wa komo chira anase yekosi obi no wadi achi no wo ba bia ni nipa ne kwatoa nipa na no ye hyehye nipa na no ye gaga no wo ba bia ne kwatoa na ka be bafu mama Yesu Kristo nka be kofom nka de biara mra wa be Yesu Kristo adi no okura be pre na nka be wo aho akoro bo se no be ye bibia ma Kristo Yesu nimdie ni yansa na nyamedia ma no wo de be boa ama Kristo Yesu asafo ayre atumpon every say same misuade o na say okay man ko jaba bi ana say nyame amma ni obi ani madom ama man ko jira ba bi anka nyame asem ankyere pa agena misua no anya me nko na misua me nko na misua fa ana Yesu Kristo say ene kwanse ni pabia wagina di o hwehwe wo nko a wo de because en kwanche na Kristo Yesu nyae no ono nko amfa o de breye na ja hinye ni mu ne ma no mutere ne no ni mu ade pa no yenso osane wona ni mu nyamu de breye nti ono so sese yenso yenya bia yemmo de se yennuanom so mu no ana yennuanom o mo nte na se no omo so be de be hu no omo so atena se no omo so nsa ka nkwaje bi
ti Kristo nim so nua be fom nti o se di kanfo akoma wa adwini na don asem na promise ma asem ne betrem be afedie asem ne boaw e ma de bone ye den e che asem ne boaw e ma o yonko na wa fom no o don miniam me ma me no Kristo Yesu doye Yenhwe Joseph oni ni miano Yenhwe Joseph oni ni miano sha odoma pa Joseph eyi chire ni miano kan Genesis 45 sha odoma pa Joseph eyi mani eyi chire ni miano efise emre ni miano ba ona omo mu se eyo Joseph no na omo tun se didi ye odi yenhwe ayakayaka de yenhwe atete yenhwe suban bone omo ni Joseph efam odi yenhwe wam oni omo nyina fra jabako we de enye nchen we de enye na dawfo busuya one blood but yenhwe de ni nuanu mo omodi ye no be ni nyina echi no awurade asem etese mra Joseph shi omo ni omo trase di ye afede no omo kabom bo na dwe pose awo so omo ko fare papa no o hihye nyema de mo omo so omo fa nko no Joseph yinyansafo Joseph ka kire ni nuanu se me nuanu Mama bo enkufufu mo nemum eya mo nkwaje nti ene nyankopon ye den ema omode ne fast anyemonum saa ye den ekopie wo Misiri eya mo nkwaje nti wamude te no eya mo nkwaje nti e wo hono fo because na nyamenya nsam no oni se dabi ba ko bi beba how bi beba amanye bi beba entino e wo se ofasa akwana so ma Joseph tiko pio Misiri na fide o hye na nimunyam o ye ne kese wo ho o de Misiri nyina hye ne nsa se ne be ya kire bi no kon no ba na se Misiri fo nkwa na wa aduane a afedie ni nuanom ba ho ana na busua no ba ho wanya biare amon hwe mema menua ni para wa fom no unim de ntia nyame ma no fom wo se ye mu Joseph da nyame so pese ohu se sa wo so agye na di sa wo so don sa wo so pedimu kwagye na nyame so pese ohu se odono mu nya de ma ye nipa ya me pa na chew na so nya odode ma ye no ode bone che ye no awurade so pese ohu se o so sa odono ubi Yesu pese ohu se odona Joseph eyi di kire ni nuanom no o so wa be gine di unua fom o yonko afom Yesu Kristo pese ohu se o so wo do so de be chen na ma o na be jamu amanaka o so wo do abusiafo misramo ya ji Kristo adi ya ji Kristo Yesu adi Kristo yodo nanka Kristo wo tumi se emra ya de ko gira Pilato anim no nanka ne mfra makeke betu ma Pilato akotabo nsanachi nanka wo tumi se o tere ne nsa tie se krompo na Pilato betumi adai agufom bet menuwa mienu ye fa hodi enti menuwa mienu ye nkwagye enti no onyo domai wankasa ni nyina chi no ye tunta so gumso ni nyina chi no ye kanimpre ni nyina chi no ye dem nadwa abubo nsem ni nyina chi no ye dina tem ekambususam yeden ekire no na ni nyina chi no
nanka sukom de no kanipa kora nya mmobro kakra nanka nye de yamma Yesu Kristo nsuo nanka onno but Bible makes us say it in sakaka nsa no eden enu no so yagitum Yesu Kristo nyobi okwensani Yesu Kristo oba wanom nsa ebroda bobisa na eyenwan enyensa ebo but nsa ebo nsa no eden ti sa peteshi ti sa whisky ena yede emma Yesu Kristo but ni nyina chino seja fachewo na wonim dia woye fachewo na wonim dia woye minia ontimi fa honam ni moja wendo entimi bisa mo se na de nkure na Joseph nya aye a otimi doye that me say Joseph free ni mo frase Yesu Kristo mun kwaje nsem Yesu Kristo anane papa Jacob eden na di ede kira no nsema na ote no that means obona dwem pose o de sansem no be hye na kumu no janante obona dwem pose nsampa o tie free Yesu Kristo free ni mofrase e wo ne papa anum no o de be hye na kumu nam saye so ema uradi yankopon ma honkonkon so be den e be hye Timinia, so one more adjum pose, obe bro wase ama Yesu Kristo asem. Obe bro wase ama Yesu Kristo asem adi wanim kan. Obe bro wase ama Yesu Kristo asem atre wakomam. Na se oye wadwen se, oh metin de honam ne moja ado, oh metin de honam ne moja de bone acha obuwa, untim obe deny. Ode bone betia bone ka. Untim o untim Untima say Yesu Kristo ene na hon konkrona aji say Yesu Kristo ene na hon konkrona Yesu Kristo na asuni hon konkrona asuni Yesu Kristo na ni hon konkrona ni eni Facebook bia unko unu Facebook bia Unko hunu wa economic book bia betubo hunu wo Holy Bible mu bo hunu twa kronkron timinia no mesramo me mame no nyemmo ya hommode se ye be free samri ya pre ahwehwe Yesu Kristo mu kwagye nsem no ye be pre se be hwe Yesu Kristo mu kwagye nsem no na boayen na aboye no aboye amaye timdi boni ade ache se Kristo Yesu asem no aya won no omo metre mu pe mini obonti di pose otumi adi nyina ya sena ye bono ye didi na tem ye kansem ye kansem ye kanim pray ye de pokoto afiase na se still no senyo do edika Yesu Kristo asem ema empo no okoka awona na empo mo chi ni kotu wa fiase won emra empo no na afiase chef so panyina na police ni no ohun se asase awoso na gate nyina biebie no ohun se pro ni nyina de da ho no onim se Paul no mo ade adwane no ni se Paul no ade adwane na mmom say some wo say someone tino afedie o yam shino onya suru because no nim say asema ide atuno e Paul ntiem ka say ye wa Wọ́n de te no Paul ntiem ka say wode omwa ema empo no enam saa yeso police ni no ana afiaso hwesofo panyini no ehu se ni papa imponi
na nyame nam Paul so eka nyame asem yeden e kire no Bible ma eti ase se enam so ema oni ne fiefo nyina yeden enya adwensa kira yem ekokai Acts chapter 16 verse 2 but yem bi ho Okay, Acts chapter 16 on say inti enam say police ni no say Paul no nkoye no afede on say omo akora sande omo ebe kire no mo afede okay Acts 16:29 na o say na obisa kania de mrika bae na odi ahompopo be hwe Paul ne Silas anim na odi won free adie no o kan say awura no menye den na ma waje me nkwa onye den ya che no nkwa afredie Bible ma eti asese o say na o say ji awura de Yesu di na obeje wo ne wo fiefo nkwa inti se Paul omon dane amasa police ni no anya den anhwere anase nkwaje wo Yesu Kristo mu no anhwere na anase amana nya asem ewo kuro no mpanfo anim a that me say honkonkro na eti Paul mu no e kasa kire Paul and Silas mro mu dafia mra gate bi no that sana police ni no gira ho no so ne cry den e nyama nkwa kombetimi dwane but honkonkro no Yesu Kristo oti omu nti no kasa kire ho because of sa ni pana ogina ho nti no oni ne fiefo nkwaje a mo so be den obenya the show say ni pana wa fom no ono so ne kra nyama urade so wanya Yesu Kristo ya se honkonkro tinimu a em se honkonkro onye bone honkonkro onfom ni nua honkonkro onhyeda nkoye bone nti obi the show say honkonkro tinimu nti se wonu se honkonkro timu dia na wo so wo Yesu Kristo dia ene dia wa fom no for Yesu Kristo ni yeden emma se ne Paul ne Silas omodi Yesu Kristo emma afiase hwefo panyini no omodi Yesu Kristo ma police ni no the same thing na se me se magi Kristo Yesu odi na se minu afome a minu ya dia ma na hame a odoni ntino Kristo Yesu doni ntino enkwaje ni ntino e wo se me nso no me di Kristo Yesu ene sa nkwaje na manya no so me di mamanu ya no na me di ne mfom so ye de e chano na me di chano mini ano mesramo mama yenye bregu adwuma mesramo because ya treshende mu ache ya treshende mu ade ache ya nyakafu ye tishende mu ye be hu se yesu nyame na nso no yawdie abufuo na hia komuma nti o kan 1 Corinthians 13 na ye kan wo nyame asem 1 Corinthians 13 o say odon asem o say se me de nipa ne abofo tetima me kasa na me nida na me tse yawa eregichie ana akasa ero so na se me wo agiye asenka na me nim amutase nyina na ne nimje nyina na me wo gidie nyina me tutu me pompo na me nida me nsahwe na se me proma wo de nyina me ma ahiafo na me de me nipadua me ma se wanhye na me nida mere nya ho faso biara o se odo wa bodo kere ne yamu ye odo nya anwanya odo nya ahokere
emema ne ho so emema ne ho so enkyere no ho enye ne ho de emfata enhwehwe de eye ono nkoara ade ne hai na ehia wose ne bo unha no emfa bone enhye ne yam ne bo nha no hai na nyam yo ne bo nha no na emfa bone so nyeden enhye ne yam hai na Yesu Kristo nkonkron za nampo so kasa che because onim se ni pa befom wo o de tero onim se ni pa be ye wade am na haw nti o se odo ne bo nha no odo emfa bone enhye ne yam enkoda nti o ka Ephesians 4:20-25 going was say yema yo se yebufu na mom ema ye nya bone na mom yema owia ende de enkoto yebufu so ti that be say owia no kura na o ka no ene kwan say the moment ya oni obi benya asempe ho na aka kire because say di 1 minute and di 1 hour one ye careful na say nyame ama obi ono so ne do na won ntini mu amekasa nkire wa o kwatra ho no adwembone nkwa na be ne ebe bo akomom ebe bo adwini fere woni be ba on so wo hwe ya na o so yidi ni pa o ye sofo pa o ye sofo mame pa o ye leader pa na nso no okodi bone ko wadwini o ko nyina urade ni wakomom no wadwini de wo dwene de wo susu to se na bo no na emfa bone yede enhyediyam afedo kanba o se na mom edi awurisi wo nokure kwaka nokure chire onua no ogituma ayo ne nyankopon tem wagye antuma ode nyame nim se je wahye na waka eno nkyere se okwaka nokure chire na wagye antum no okwaka ne fom so chire wagye antum no ntinya no mobufuo ma no honye wahi tai no dabi don jaimanenka ya wasemi ha ekwa koduru asafo mpanfo anim ene ya wasemi ha empo no okurukuro mpo no ebenya krompa kama mane nte oyire krompo no ka ebenya krompa kama mane nte manka se mene na beya ho namba ako aware different ana kwaje no adwuma no so ye different nyame dwuma no ye different so won hu sa because asemi ha di obi ya di yo di obi ka kire o okoka kire oku okoka kire oyire okoka kire wadamfo no afutu obi odi be ma no se hu konkro ntini mu a onhwe ye be mu akoye bone ti hona one no nka de wo so no yire susu mo enkofa problem ma no wo ho kwan so one no betimi susu no ti misram ye futu na Kristo Yesu na na adon so de maye nyina me se da nyina nyame na na so fo so aka bi kiro be da nyina so ye nsama Yesu Kristo be kan ene urade na no esine repeat di bi hihim na o ka kaye the Bible no ma ti asese o se won konkron o ye ka kaifo de awura free de yaka kiro ampo awura free de yaka kiro a empo no kaya wonya dan unya ti won konkron na nsiame asem na ye ka kaye ho sa ti bro ho ase si ene nokore di ehusie ti misrew man nokore ndi wonim kan man nokore ndi wonim kan ko kan nokore kire wo yonko no misrew fa bon iche jemon nka jodi ayon peje woni hwe Jesus peje woni hwe nkwaje no ko so wo che temu wo ti misrew wanye careful oyire bitimi yiwe fradom na se wanye careful ukuru bitimi yiwe fradom na se e bi se bonsan ko bowura ifum ama if eyi Adam efri nyankopon ani monyamu a wona de ntimi nyu wona yawo kakabe wona yawo so onkonkro wona yawo so odi awo no what the Spirit of God ha woni no sometimes we think say manti obi ati oyire and you're wrong. Ha! Ubetie uyira, ubetie ukuna, ubetie
obetie o maame a obetie o papa obetie nipa bia ahwe wo se asem na wo de waso we etie asem na wo de wakoma eje no fa ko Kristo Yesu asem mu ehum se enu na Yesu Kristo aka di o yere ka kire di o kunu ka kire di o be ka kire di o yanku bi ka kire fa ko Yesu Kristo asem mu na hu se asem na nipa ne ka kire no di o pese wo kwanye no eya de di asundwie ebeba na ya de ebema sa kra no ani adwen sa kira na be ya de ebema sa kra no ani aba no so amana ba wie asundwie mu misram minano mama yini nawo mama yini nawo so odo tuntwa odo tuntwa ye dimu no odo misram ya mama de se be ma Yesu Kristo do no adike di ni wa yakom Yesu Kristo asem no adi ni wa yakom ne bansana e be boa wo woni bie nya asem da ti pa cho yen ke last verse Yanko Romans 12. Yanko Romans 12. Can last verse Romans 12 or say Romans 12. Yan jump from 9 or say Mon manya atwen mfra odom. Munchiri bone. Mon mata papa. Mon fa onuado no dom ho yie. Muni kai ni dimuni munya bon mun ase munya madi munya munya humuhye monso awurade momamu ani nye ani dasum awunyam muntu mo bu ase munkura paibom ara 13 ase momma awtefo hia inyam bi Mummo awoye ho mmoden 14 wase munhyira wona watamu munhyira na monnome mone anigifo ani nye na mone asufo nsu munyina nya adwenkoro mumma mohoso na mumma obrasde mfa ase mum ho anyansafo maye mu ye ho anyansafo 70 ase mum fa bone ntia bone ka mum fa bone ntia bone so ka ase obiara so ka ase monna ndwiri noma eyefe nipa nyina anim se ebetumi a mufam die ye na Kristofo die ye na Jinifo die ase yafam die yene nipa nyina ntena asundwiem dia wantie di dia onjini ye ebo ye biam na haw ose yene nipa nyina ntena asundwiem ose adofo monto tom owre na munya ma onyankopon abufuo na awreto na ose na watwere se me na awreto wo me mera betsiaka Awurade na okasa. Praise the Lord. After say enti say ekom de wotamfo a mano aduane se sukom de no a mano bribri nom na saaye na wode be boaboa yasrama anu agu na tifi mabone inni woso nim na ummom fa papa di bone so nim. It won't say, when Uncle David Ogakunaba and I became Yaminamuso, a quagiano. I feed David and Tunyon Ojinamia jet. Or Denyamiasi, send up by which I had a uncle. Bible makers say, oh, Radina yede, a kukunaba. Awurade na kokun na ba awurade na oye wetofo nyankopon ntimi sraw de waye wibia mana haw man tom so re man nyeri bibi man fa boni ntia won so ka so so agi Kristo adia
so on jini die mesrɛ pa unye bi wa ye bone o ma me bi wadanfo bi obi bi wa ye wadam na ha o ma fa bone ntwa bone ka fa che no na hwede urade ebe ye no wa brabo yam kan First Timothy Ode enko yan janku ko Second Timothy 2:24 no o say na ense awurade akwabisa oye ntokapefo na umom esese odwoma nipa nyina onwunu nkyerɛkyerɛ oto ne boase bone ho na ode odwo kasa kyerɛ won a wone no di asie wo nsamu se ebia onyankopɔ bɛma won adwensa kyerɛ akɔ nokora no hunumu na won ani so atete afiri obronsam a wakyere won sɛ wonye die opɛ no fidie mu diminu amesraw fa hye wadwum sɛ obi biara obɛyɛ obane obi biara obɛyɛ adama na haro ɛyɛ bronsam fidie na wakam bronsam fidie na akye no nye Yesu sɛ Yesu fidie na akye na ana Yesu Kristo ho na akye na o meyɛ boni ntiawo na Yesu Kristo do atum ntino nkwaje na openti no fa che o se ani o so nsa ne nkasa wabe wani ebe ka jo se wa ye obone o se foju o kasa kire no ate fa ho brase kasa kire no ate wona wudi bem no foju o kasa kire no sa na Yesu Kristo de baaye Yesu Kristo ama hantan so wa madwa yeso no be kasa kire wo do so e wa abutire de o de kire no e no na no mum de e kire e ka kire ye o sa na no mum na mosuafo mu ye de e de kire ye timisrew sa so na yeso no e se fata se ye ye fo juo man di ni panatem man ka de openchi and de wa ye na hyew wo so na e so de yo ko Kristo de o mode ye no e hye no abu me tell say ne ja e bu fuye nanso ni nyina mu no se ja fa chewo ni nim dia ye hwanko kore te say ye mpanfo te say ye olumanfo te say ye fudwene die bo Yesu Kristo asemi nipa na hu say wabo na semio nipa ne da do e bo no wo hu nipa ne tunta so agunu so wo hu Yesu Kristo se ye nim dia ye that you see ya top bon sem fidie mu bon sem fa eno mu bon sem frɛ ye ni timisrew minia bro mo ase wati fa onua bufum so che no de wa ye bibia ma na haw fa che mama nipa sintibia nipa se waka emeyi mfiri Yesu Kristo mu Yesu Kristo adom dwumadi bi so di mo nyame do sa dwumadi ne sen nipa no do sa dwumadi no do Kristo esen sa bone no do Kristo esen sa sintibia no ebise o se etwa se e ba utwum betre be pe e be ba ufie e be ba wawarem e be ba ba bia e be ba utimi kire urade ba bia mfiri mra bet odi odo no ene obi ofa kame se sintibia timisremo nyano medi manusi timisre nyina se mo man nye ni sunyansafo mo man fa ye ho tue ye hu so mo ma empo no ye nye de epemie ansana ayi adwen se ye kohwe Yesu Kristo asema waka na mo nyembre ho ase na urade se odoma ho brasefo na osi antamfo kwan dwumadie biara awaba gwaji Yesu Kristo di a obani hie demu bo adwempo se obepre ahwehwe bibia ye ama Kristo Yesu aye correction na wo tua no eye afore na wo bo no eye yesi epesika akoye bibi nyame adom watua bi eye ne mumpo moden se adom achedie na nyame die dua mu no bo moden na sampe bibi fa ye ewo Yesu Kristo mu ewo hie demo na beboa na be so urade ani be sere urade se urade mu wa nyina na mo de ma Joseph no ready Yesu Kristo ade batas for asase so ne konkro na eyo dom awurade mu nyina mo bo o fa hye kraso ma awurade mu ye mo bo na o fa hye akomo mu ma na me mu ye mo bo na abone ade biara overcome je no me sere awurade se o ma no konkro no e me overtake e was abone no so no awurade ne dom no e dom ma pa no
ɛmɛ wuhyɛ yakoma mu nti fa do yɛ ho na opine ni mu nyamu a anya yiraba sere wade sɛ ɔhaw bi ɛda wo so amane bi ɛda wo so adeɛ biara yɛ kwankron ɛwɔ Jesus Christ dim no sɛ wade sɛ ono wade ntumfo wo so ɔngye wade ndiɛ awurade ba Yesu Kristo eba okura na katware bro bia se na dwuma sitie Yesu Kristo eba mesɛ bɔne bia wotim bɔne bia wom mesɛ sachira wadwene fa Yesu Kristo sachira wadwene fi sa bɔne ni mu because de ukɔ wom de ukɔ seye mu de ukɔ ni ngwasie mu bra Yesu Kristo dɔ Yesu Kristo dɔ ye na obɛgyew di bra sachira wadwene bra Yesu Kristo mu na be so de hwɛ fa ne hwɛ na hwɛ dia obɛgyew wa brabom fa Yesu Kristo na be yenhyira be yenkunifo ame hyira na me nyokese wa bro ho asɛm awurade ntie ni nkyerɛw mesiri awurade sɛ ɔmo na so ndwie enye kese ɛho bro na dɔye na yemye enye kese wo yenso sɛ le be yopie ni munyamu a yenye yiraba awurade ntie ni nkyerɛw wa wo yare awurade ntom no nsaw yare wo Jesus Christ dim amen ani munyam hye nyina yɛ wasafo ade wodia wona wadom ye wona waboaye wona waye nkumdifo ajaba wona wabetu man nyina yɛfo nkonkon sero sɛ man wagu abai ajaba wona wonim ya obeye ajaba ope enyawma yena de bonyefo ajaba opi wani munyimu ajaba ya nyegiraba yedawase so wodi hene ne de so ewo Jesus Kristo dim amen.